बालेश्वर जिला जलेश्वर थाना झाड़पिंपल ग्रामर एसबीआई कियोस्क बैंक रे लक्षाधिक टंकार घोटाला को नहीं घेरिले ग्रामवासी। सूचना अनुसार झाड़पिंपल ग्राम में एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र 2022 मसीह कमरदा थाना अंतर्गत खरीद चक ग्रामर विक्रम केशरी देव नाम चंद्रशेखर राउल तत्वावधान में परिचालित हो आसुला। लोके माने बैंक रे टंका डिपोजिट करुथिले हेले सेमानंकु अलगा रसीद दिया जाउथिला। हेले 1 तारिख बुधवार सकाळ 10टा समय रे बैंक खोलिबा परे देवकुमार ग्रामर सुदाम मुखी निजर झियो बाहाघर पई टंका उठाइबा को आसीथिबा बेले बैंक रे कार्य करुथुवा चंद्रशेखर राउल टंका देई हेबो नाही 1 वर्ष परे मिलिबे कहिबा परे उत्तेजना सृष्टि होइथिला। एने सुदाम ग्रामर किछि व्यक्ति को घटना संपर्क रे कहिबा परे शताधिक ग्रामवासी माने एकत्रित होई घटना विषय रे जानिबा को चेष्टा करुथिले मध्य मालिक कौनसी सूचना देई नथिले। एहाकु नै उत्तेजना लागि रहिथिबा बेले ग्रामवासी द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र मालिक स्त्री सह 2 जन कर्मचारी को अटक रखिथिले। तेबे संध्या समय पर्यंत किछि फैसला न हेबारु घटनास्थल रे पुलिस पहुंची उक्त महिला को थाना को आनी पचराउचरा करुछंती। सही ग्राहक सेवा केन्द्र रे सुदामुखी 25,000, चंपामुखी 50,000, शिवचरण धल 2 लाख, छबिराणी मुखी 50,000, रवींद्र मुखी 50,000 टंका जमा करिथिले। तेबे चंचकता करी सेमानक अकाउंट टंका उठाई अन्य एक प्राइवेट कंपनी रे टंका रखि दैछंती। तेबे एही भली कार्य को ग्रामवासी विरोध करिछंती। घर आज्ञा देवकुमार ना हो सुदाम मुखी कौन आज्ञा मु बाहर रुए मो स्त्री सार पाठ साठ पढ़ी ना मो स्त्री की कही 25,000 टंका मो स्त्री को बही रू सार उठी नहीं मो झील बाहागर आज्ञा कहली मुझे पैसा उठिता आवा मो साथ झगड़ा आज देव काली देव यही कथा कहते सर झगड़ा आज्ञा मुझे जानी आम तो मूर्ख मुसला लोक आगे आम तो पाठ पढ़ी जानी बैंक मैनेजर ना आज्ञा मुझे जानी नहीं सर मो ना है महेश्वर मो बापा गोटे किस्को बैंक खाता अच्छे खाता रहा फल आज 2 वर्ष 2021 पाखर अकाउंट रे 3.5 कि 4 लाख टका थिला से कौन बैंक इंटरेस्ट कौन सर 3 मास को बेले आसे सर 2% हो 3% हो आसे से सार जे बैंक रे अछंती से कहते भाई फिक्स डिपोजिट आप 6 मास कि 8 मास कि 10 मास मार दो आप मैच्योरिटी से मास को 2400 टका आसो इंटरेस्ट कहते बैंक रे आमको जो मैच्योरिटी आम टाइम था 2023 पाखर आसुँच बैंक को लक्ष टका से मैच्योरिटी करके उठेकी देती आउ 1.5 लाख टका आम जो आम मूलधन से देला बेलू कहते सर डिसेम्बर आस आसुन जनवरी आस आसुन एमती करके लास्ट डे देले 2024 जनवरी आस देले प्लस काली संध्यारे देले बैंक हार्ट ऑपरेशन हम डेट दिया काली मो मेडिकल ये काली आज आम डेट देते जावाई काली रात आसला बेलू कहते पैसा देने आप डिसेम्बर आस पैसा पे कौन आ सर बैंक ऊपर कौन भरोसा सर बैंक गोटे जो किसको बैंक आरबीआई अंडरटेकिंग अब कौ भरोसा आम रखी सर अब क्या भरोसा आम कर सी कहते आम इयर लगी सर सी पैसा खाई दे पैसा उठिकी से फिक्स डिपोजिट रखी से खाई दे से पैसा सर फिंगर दे उठुन कहले फिक्स डिपोजिट सर बैंक पैसा रुए ना फिक्स डिपोजिट हुए से आम पाखे आसला मैच्योरिटी है लक्ष टका देते 1.5 लाख देवा को दौना देना डिसेम्बर आस जो बैंक फिक्स से जिते आम चाहिए कस्टमर चाहिए मोर बेनिफिट पाइबू से उठी पारि ना तू कौन पैसा डिसेम्बर से चाहिए रवींद्र मुखी घर देवकुमार भाई आम टंका रखी आम ए विषय किसी जानी आम टंका रखुले कि आम शुणा पैसा ना आम पैसा मांगा आग मास नबू आग मास नबू आग मास नबू ये आमको फोन कर 50,000 टका केते दिन हेला रखले 2 वर्ष हेला मांगीते केते दिन हेला मांगीते केते दिन रे वो तुम को एठी चाहे कि ना से बहुत जा वो केते दिन अनुमान केते दिन केते रहला एई 6 दिन की 7 दिन हां को जल्दी देकर पैसा को जल्दी पैसा कर ये है नहीं आसी नहीं पैसा दियाबो हमर एई को जल्दी एबे चाहू करो हमर एबे चाहू पैसा नबा हमें घर को जा कोन करो तुम कोन करो माछ कारबार करो माछ कारबार
घर ए जे कोन हेची ए जे टका जमा नै कोन घटना आजि गले ये मो स्वामी बाहर रुहंती आ मो पुओ बाहर रुहंती पैसा पटो तांकरी घर पैसा उठी देगी से गले पैसा रखो 25,000 रखो तुम मासी आसीबो 500 मुनी ना हमें रखिबानी मो मथा पर झियो बागर मु पैसा रखियो ना हो 6 मास करे तुम उठी पारिबो देई पैसा रखिया देख मुनी हम तो 6 मास ही जंती पैसा के ना हो तुम जतल पानी तुम झियो बागर तो उचुगा नुए आ जतल पानी तुम सतल पैसा उठी पारिबो हम कोनी ना मोर झियो बागर ना तू आमे गुटा खाता खुलो जे पान कार्ड कोले आबे 200 टका दे एई रूम तो तारीख करू जे सरकारी बैंक ना कोन कोन जानिछो सर को मूर्ख तुम पैसा से मांगिले मांगी के नहीं ना तुम डिपोजिट करते जाइछो ना मु आखिर तो पैसा उठुतली ना तुम जे आनिलो पैसा केते पैसा आनिलो 25,000 25,000 नहीं के आस्तो बैंक रो उठिया पर ना बैंक रे उठिली स्वामी पटले बाहर खाता रो पैसा उठिली से पैसा देखि कहले रखो हां बुझो हां पैसा देखि कहले मो पुओ पे पठुतले देखले मु पैसा देखि कहले पैसा तुम्हें रखो 25,000 हम 500 लेके पाइबो हां ए कथा कहले केते दिन हो गेला पैसा रखिलो केते दिन हो गेला जानि ना एबे एबे केमति जाने को पाइले से पैसा दउना मो झियो बाहागर 9 तारीख के पैसा मांगला को दउचंती कोन कहले कहले से पान कार्ड कर ये को देखते ए रकम एला को देखा को किसो कहीं न रखी जंती हमें जाने तो कोन कोन ये को बहाना कहू हां हां कोन चाहू छे पैसा नेले मो झियो बाहागर 9 तारीख घर कोठी कोन हेची घटना कोन हेची घटना कोन घटना आइजी एरगम बैंक को आसी काई पैसा पत्र उठीते बुझिले से छुआ दिने मते बसी की बुझिला बोला माउसी एरगम पैसा खाली खाली एर कोई करबनी तू 50,000 रख दियो मास को तुमे भत्ता रकम पाइबो 1000 टका आ खाली खाली 6 मास रखिबो 6 मास रो पाइबो 1000 टका 6000 हे जीवो मते एरगम कइला निमंताने पैसा पाखरो दी कागज रखिदिनी मते केते बाटिया बुझी बुझा की एरगम सब कइला केते टका रखियो 1000 रे 50,000 50,000 मु काली वेला ए कथा सुनी की मो देह भल नाही मो मंड भी काम कर कोन हेची घटना कोन हेची टका तो रखा जमा रखले कोन हेची घटना दो नाही होजी आजी काली खाता कर आ उडे खाता कर मते एरगम दुनिया कथा कहूजी आपण केबेटो रखलेनी पैसा केते दिन मोर एटा 1.5 वर्ष हे गेला आपण से पैसा 6 मास पर देबो हां हां दो नाही सब बेले आउजी तुमे से पान कार्ड करो घटनाटी कहला यार तुमे आ उडे खाता खुलो मोने मोर तो एई खाता रो सुध देलु 6 मास आउ काई मो खाता रो आउ नी पैसा सुनी गेन होला ना तुमको आ उडे खाता खोलते हबो मते कहला मु आ खाता खुलिमी नागी रेडी का कथा रे बिराजी पान कार्ड कर एरो कोई कला एई मास पैसा पाइबो आ पान कार्ड कर तमे एतना कोन आलो कोन करो मो जियो बांगालुर रो रही जाऊ मो जियो गडा बांगालुर रो बाड़ी काम करंदी से ता स्वामी एई 6 मास हेला मरियला से मोला कतरु भी मु पैसा मागुजी मो दुईटा मरियला काम करिया ता छुआ गोटे पाराली पैसा दियो से मते कहूजी एटा कर सेटा कर मते से एई रकम घंटी मार दाबी कोन रखिया जी मोर दाबी ताकू मोर पैसा नेमी ता गाड़ी मु धरि की रखिनी तापरे मु पैसा पाइनी ता गाड़ी छाड़ देनी आपण ना को मोना चंद्रशेखर राहुल तमे कोन संस्था रो एसबीआई का को जगह झाड़पी केबेटो रोइलो 2 वर्ष 3 वर्ष या ए जे एसबीआई रे बर्तन काम कोन करतो तुमे होई लोकंकर अकाउंट ओपनिंग पैसा विड्रॉल डिपॉजिट अपन मालिक एठी केते फरा आसन मालिक आसन बेले बेले माने बहुत कम टाइम आसन बेले बेले मालिक तमना रे अभियोग रखजती तमे लोकन को पैसा नै फ्रॉड मालिक विदाउट ऑथराइज रे मु सब करि पारि मालिक रो ऑथराइज थिला बोली सेटा हेई जे मो ना भी से जे ये रे रिसीव रे मो ना नाही सेतरे मालिक रो भाई को ना अछि ऑथराइज तेनु मालिक भी अछंती मालिक भाई भी अछंती मालिक बाबा भी अछंती से गुटे कहू जो आपण अभियोग करते आपण यांकर लोकन को पैसा नै कि गुटे संस्था एल ना मु गुटे टंका नै नाही टंका लबा लोक से ऑथराइज जे दउचंती जा तांको बैंक रे से कहिचंती जे मते ए करल पैसा दरमा बढ़ियो के मालिक नाटा को मालिक विक्रम केसरी दे संग्राम केसरी दे हां प्रोग्राम दे हां
କହିଛନ୍ତି କହିଲା ଫଳରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଛି ତମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛ ତମେ କହୁଛ ତାକୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ହବ ବୋଲି କହୁଛ ଯେ ତମେ ରଖ ମାସକୁ ଏତିକି ସୁଧ ନବ ନା ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ସେଟା କୁହାଯାଉନି। ମେନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ରିସିପ୍ଟ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଫର୍ମ ବି ଅଛି। କୋଉ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ କହୁଛ? ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ କୋଉ ନାଁଟା କଣ? LFS ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ତାର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋର ବ୍ରାଞ୍ଚ, ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ କୋଉଠି? ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କାଲକାଟା। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳିଆ କରି କେତେ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ? 25 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ। ପଇସା ସବୁ ଗ୍ରାହକ ପାଖରୁ ତମେ ନେଉଥିଲ? ପଇସା ସବୁ ତମେ ନେଉଥିଲ? ଏ ଯେ ରିସିପ୍ଟ ଦଉଥିଲ ପଇସା ନେଇକି ଦଉଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଇସା କଣ କରୁଥିଲ? ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ପଇସାଟା ନେଇକି ପୁଣି କାହାକୁ ଦେଲ? ଯିଏ ଅଥରାଇଜ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ନାଟା ତମେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛ ମାଲିକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ମାଲିକ ଡିପୋଜିଟ୍ ନାଟା କୁହ, କାହା କିଏ ଅଥରାଇଜ ଅଛି କାହାକୁ? ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦେ ସିଏ ନଉଥିଲେ ପଇସା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତମ ପଇସାଟା ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଇଛ? 30 ଲକ୍ଷ ପାଖ। ତମର ଯୋଉ ଇଏ ଯେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ପଛରେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସଂସ୍ଥା କରୁଛ ତମେ ଜାଣିଛ। ତାଙ୍କ ନଲେଜରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କିଛି ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା କଥା, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ସେ କାମ କଲେ ତମକୁ ଦରମା ବଢିବ କହିଥିଲେ? ହଁ ଦରମା ବଢେଇବ, ଦରମା ବଢିବ। କେତେ ନା ପାଉଛ? 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। କେତେ ବଢିବ କହିଥିଲେ? ବଢିବ, ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢିବ ଦରମା। ଯେହେତୁ SBI ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଟା, ସେଥିରେ ନ ରଖି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଦଉଥିଲ, ଦେଲା ଫଳରେ ତୁମ ଟଙ୍କା ବଢିବ। ଏଇଆ ଥିଲା କଥା କହିଥିଲେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଟଙ୍କା ଦବ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ତମେ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛ, ତମେ ଦବ। କିଏ ଦବ? ନାଁଟା ଆଗେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ରିସିପ୍ଟ ରେ କାହା ନାଁଟା ଅଛି। ଆପଣ ରିସିପ୍ଟ ରେ ତ ମୋ ନାଁଟା ଦେନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିସିପ୍ଟ ରେ କାହା ନାଁଟା ଅଛି ନା ଅନୁସାରେ ସେ ପିଲା ଯଦି ଥାନାରେ ରିସିପ୍ଟ ରେ ତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହବ, ସେ ନେଇକି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ତମକୁ ନେଇକି କରିଛି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯାଇକି ଥାନାରେ ଜଣେଇବି। ମୋ ନାଁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ। ତମେ ଏଇ ଯେ ଇଏର ସଂସ୍ଥାରେ କଣ ଅଛ? ମୁଁ ଯେ କେ ଅଛି। ତମ ନାଁରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା କଥା, ତାଙ୍କର ପଇସା ଦଉନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗଡେଇ ଚାଲିଛି, କଣ? ନା ଲୋକଙ୍କ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଜମା ହେଇନି ନା, ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାରେ ଜମା ହେଇଛି ପଇସା। ତେଣୁ ପିଲା ତ ସତ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଛୁଆ ଥିଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଇସା ଉଠେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ କେତେବେଳେ କିସ କରିଛି କଣ କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୁଝିପାରିଲେ? କୋଉ ସଂସ୍ଥା ଜମା କଥା ଦେଇଛି? ସେଟା LFS ବ୍ରୋକିଂ। ତମ ଏଠି ଖୋଲିଛ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିସ ଖୋଲିଛ? ଆଜ୍ଞା। LFP କହିଛ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛ ଦେଇଛ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। କଣ କହିକି ଦେଇଛ? ରିସିପ୍ଟ ବି ଦିଆହେଇଛି ଯେ 2% ଆସିବ, 25,000 ଟଙ୍କା 2% ଆସିବ। ମୁଁ ତ କହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ଛୁଆ ଯଦି କହିଥିବ, କହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ହବ। ତମ ସଂସ୍ଥା ଏଠି କେବେ ଖୋଲିଲାଣି? ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। LFP ଟା କେବେ ଖୋଲିଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ଟଙ୍କା କେବେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ? ଲୋକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, କାହାର 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କାହାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଏମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ LFP ଲଗେଇଛ, କେବେ ପଇସା ପାଇବେ? ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କେବେ? ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାହାର ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କାହାର 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କାହାର ଇଏ କଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। କଣ କରିବି ଆଉ ମୁଁ? ସେଟା ମୋ ବିନା ଇଏର ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯେ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ କରିଛି ନା ତମେ କରିଛ? LFP ସିଏ ପଇସା ଲଗେଇଛି, ତମେ ତାକୁ କହିନ? ନା ମୋ ସିନା କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ନାହିଁ? ନା ମୋ ସିନା କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ସେ ପିଲା କରୁଛୁ ତମେ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେ ବାହାରୁ ବି କେତେ ଉଠଉଛି, କେତେ ଉଠଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେଉଁ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ କେମିତି ନ ଜାଣିପାରିଲେ? ନା ସେଟା କେତେବେଳେ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର LIC ର ତ ବଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସୁଥିବ, ଇଏ ଆସୁଥିବ, ଆମର ଅଡିଟ୍ ଆସୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଅଡିଟ୍ ଯଦି ଆସୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ LFP ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଡିଟ୍ କଣ ଧରା ପଡୁନି ଆପଣ? ନା ନା, ଆମର ସେ ଛୁଆ ରଖୁନାହିଁ ପାଖରେ, ତା ବ୍ୟାଗ ରହୁଛି, ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟାଗ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଗ ରେ ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ? ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ଜାଣିଛ ତା ବ୍ୟାଗ ରହୁଛି ବୋଲି? ତା ବ୍ୟାଗ ସେ ରଖୁଥିବ ନା, ତା ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟାଗ ରୁହେ ତା ପାଖରେ, ସେ ବ୍ୟାଗ ଟା ସେ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଘୁରେ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତମେ ଜମା ଆସୁନ? ନା ମୁଁ ଆସେ, ପଇସା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଳେଇଯାଏ, କାମ ଯେତିକି ଇଏ ପଡେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇଯାଏ। କାମ ନାହିଁ, 10 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା। ନା ମୁଁ ଖାତା କାମ ଅଛି ନା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ। ନାଇଁ ଖାତା କାମ ଆପଣ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ମ କଲେ ନେଇକି
account ଲୋକଙ୍କ କାମ ରହୁଛି ସାର୍ କୋନ କାମଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ କେୱାଇସି ଫେୱାଇସି ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ନୂଆ ATM ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ହଁ ସବୁ ସେ ତ ରହୁଛି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏଟିଏମ ଏଇଠି କରିବେ କେୱାଇସି ଏଇଠି କରିବେ ଆପଣ ସାର୍ ନେଇକି ଜମା କରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ସେଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କେତେ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ବିସିରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କ ବିସିରେ ଆପଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଏ ଫ୍ରଡ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ସାର୍ ସେଟା କେତେବେଳେ ମୋ ବିନା ଇଏରୁ ସେ ଉଠି ନେଇଛି ଉଠେଇଛି ପଇସା ତମ ଅଫିସ ରେ ଜଣେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଇଏ ଫ୍ରଡ କରିଛି କଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ପଦକ୍ଷେପ ସେଠି ମିଳିଲେ ସାର୍ ମୁଁ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ମୋ ସବ୍ ମୁଁ କଥା ହେବି କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେ ତୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ତୁ ଘୁରେଇବୁ କାହିଁକିନା ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତୁ ଆସିକି ପଇସା ଉଠେଇଛୁ ସେଟା ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଲେନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଫ୍ରଡ ହେଇଛି ଆପଣ ସେଟା ମୁଁ ତ ଜଣେ ନାହିଁ ଆଜି ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଲା ମୁଁ ତ ଆଜି ବି ଜାଣିପାରିଲି ତେଣୁ ମତେ ସେ ମଝିରେ ଯାଇକି ବି ସେ ସବୁ ଛୁଆ ମତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇଥିଲି ଏରକ ଲୋକ ମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ମୋ ହାତରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କେବେ ହେଇଗଲାନି ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି 6-7 ଦିନ ତଳେ ମତେ ସେ କହିଲା ଜଣେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇକି କଥା ହଉଛି ସାର୍ ତାମାନେ ଆପଣ ଠକାମିରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ନା ଠକାମି କଥା ସାର୍ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ପଇସା ନେଇକି କଥା ହେବେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ତୁ ପଚାରିଲେ କଣ କାହିଁକି ଦଉନ ଇଏ କରୁନ ସେଟା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ସେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ SBI ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରଡ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ କଣ ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ କଣ ପାଇଁ ତାଗିଦ ନ କଲେ ତାଗିଦ ସାର୍ ମୁଁ 5 ଦିନ ସାର୍ ଜାଣିତେ ପାଇଲି ନାଇଁ 5 ଦିନ ଜାଣିଲା ପରେ 5 ଦିନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଫ୍ରଡ ଆଜି ପୁରା ଆସିଛି ନାଇଁ 5 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟମର ସେ ଫ୍ରଡ କରିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେଇ ପାଇଁ କଥା ହେବି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ବିଚାର ହେଲା ସେ ପାଇଁ କହିଛି ଆଜି ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲାକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି 5 ଦିନ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କଷ୍ଟମରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ନା ମୁଁ କଥା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ହିଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ନା ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ମୋର ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ସେଣ୍ଟର ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ବାକି ଦୋଷୀ ଆପଣ ହଁ ଦୋଷୀ ଆପଣ ଯଦି କରିପାରିବେ ଦୋଷୀ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଠିକ ଅଛି ମୋର କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଲୋକ ପାଇବେ ପଇସା କେମିତି ହଁ ସେଟା ତ ମୁଁ ସେ କେସ୍ ବାଲା ମୋ ସବୁ ହାତରେ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ସେ ପଇସା ନହେଲେ ତାକୁ ଥାନାରେ ଦେଇଦଉ ଥାନାରେ ଦେଲେ ତ ସମାଧାନ ହବନି ପଇସା କେମିତି ପାଇବେ ଲୋକ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିକି ସାର୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।